North East TV night tongnai khaponi tahokte bukhok chong norno haina hai lamsogo jeng salbrumno lukurongno kok remani tongo tabungni je engtong jorani kok rongno tei salbrumno jeng norokni sungmungno jeng bahai ke phiromung rui mannai abno rutugino khoroksa yakate khoroksa leader no tubui jeng nongni buskango je norokni comment khaimani je norokni sungmung aborongno bahai ke phirong nani sai tugui tongo tini bo haina hai kwbangma lukurok comments khaijak tongo Tipramothan je dabi tripartite accord khlaimani hunger strike rok tonglaiyei kwbangma tabuk je roman script sanlaimani illegal migrants go back khlaimani joto dabi sanmani pheba tabuk sakjora BJP government haika central government bai tabuk sakjora implement khlaijagya hangka implement khlaijak hangka tamni bagui sarkar o asugui tong abo haira kwbangma lukurokni sungmung tini srai khlai jeng abono clear khainai ani yagra bukhago norok nugui mankana jotoni slai khachukcha MDC borong nangsar James Deborma gachung bono lamsuklaini pila sar pila lamsugo tin North East blai khe hambai tei jotono khulumo sini North East TV channel nai tongnai joto ani rangsakni mare kising song okra chakra rok tai mafani soman jotono hamjakma tai ani torof theke chobani chibai yafa sar pila topic thalaini sakang kisisa nung MDC nani sakang bo samurok khlai tongmani eba busuk jingjalni bisingtei o MDC o sokpaika nainai di sanani thangkai the journey of politics in my life abo easy ya tai ang nijibo tini expect khaimania je khoroksa bubagra ni hamari bai bubagra ni je chongjak MDC wngmanai hinui tai lukurokni amsak hamjak pungmanui tini ang 12 Ramchandroghat constituency one of the prestigious constituency hinui mano Tripura sarokni bagui obhai asuk nangkokma seat rogo ang represent khainani as hep manan hinui ang khakawi mania kintu blai hambai maro specially sini habu bagrano tei hambai maro joto sini je 30,000 tongnai Ramchandroghat ni rangsakni lukurokno borokni hamjakmung borokni je support ni bagui ang tini MDC wngui mankha haisi laibuma sanani thangka hangkai to political journey ang right from 2010 rokni simino je furo ang students wngui tongo engineering poriwi tongui tongo ang a time rokni simino ang je furo sep mano je furo সময় kahamano most of the time ani or time no ang vacations rogo tongfru rogo spend asag ang nok nukhungo khaya karui most of the time ang movement rogo ang bise jorito tongo krungui tongo haita kai romde abo roman script ni khorang panung di a jagao ang baike krungui man abo rok nang chaitogo ba nini Tripura land issues panung di indigenous people front of Tripura ni borok ni taimo bang khub help rok khainani involved pungnani krungnani chaito haisi hingkai 2016 rok ni simi hingkai je furang sebuk se khai tongkha as a weight and balance Delhi International Airport ga a jaga khai tong phur rok ang participate always no ang movement no khlayo tai actively je fru Delhi jantar mantoro Tripura rajyoni sini kungthai bararok ha dofani bagi bor aro andolon khaipur hongka angke Delhi toguinai ang always no bor bai krungo chubanani chaitogo tai je mansak ani torof theke as a Tripura sange asai faijak khane ang khorong tisanani chaitogo boni pore 2019 rogo hongka citizenship amendment bill je pro pass tangi citizenship amendment act wngkha a time rogono rok nukhana jirania madop hai thayo sini bororo andolon khaimani pore nijini how se sung microscopic minorities tungi thangka boni pore bo citizenship amendment bill ni bisingtei citizenship amendment act sanamai Afghanistan Pakistan te Bangladesh hai o country ni bororok no tubui citizenship rumani pore sungtai bo komor sinai hini sin bororok je pro andolon khayo jirania madobo khakalobo nai guli kokjak kha kintu o khakalobo nai kokjak phuru hongka ang blai khe dukhu nangkha khao kosto hongkha as a Tripura sangai ani khorang no ang siring tongmanliya
boni bagino sebuk khai tongmani sottebo national media srok ang kokti saka debate khlaikya boni pore even ang je jagao ang tongo a jagarok ang suko srok ma saka aisi kai 2022 hong kang kai 2021 ose puila 21 hong kai ti promote haje pro power of haika TTID show boni pore mohara sana haino hai krungkha krungui boana saka nung as a youth ni general secretary position nung work khaidi tai Delhi o nung as a youth president nung samung khlaidi duita post afruno ang hold khai samung khai tongkha ঠিক 2022 hongkangke February ni 12 bo ang tinibo muitumano salrok Maharaj bai Shillongo kok sawi paithak ang sawi ang nongkhor sinai ni sawi no 2022 ni March ni 31 hongkangke ang totally sebugro yakare actively movement no jorito tong sinai dofani bai khaisine hani bai khaisine hinai ang nongkhorka boni pore 2022 to 2026 ni journey it was really tough haise je Delhi o tongto tui ang ground one suk naimani sini bororok thansa tongna je prusung ha dofani bai kok sanai joto palbak sake logirwan hni tongmani kintu abo opposite ang nuk phaikya phai kaisate kaisa sung miliman laya kaisate kaisa no sung kotor sek laimani nugo kaisate kaisa ni upor kha khek laimani ngo ang particularly ti pramot hani kok saya be it any political party o jagwon ob hainugu ngai work khaikya buba graje furungmani abo a lamano ang himnani chaitokha thansa tongnani sak sak no koinene khayei humble khayei lukorokni je khorang no khanaoi always no lukorokni mudda no ti sanani kok ti sanani o issue sokno tuino khlaimani pore paithago norok nuk khana thanai TTIDC election jongkai habuba garana kaisa kotor barjar kha sebrkha je 12 Ramchandroghat constituency o thangai batayei lukorokni bagui samung khlainani obono ani ekta short journey of politics thani manuta sir tini hingangkai जों गोबां जरारकनो जों कक लामनो हालायो टक शो खालायलायो अ जरारक जों गोबां इस्यु नुति रग सालायो फियाबा तिनि हिंगांकाय गोबां लुकुरंनि सुंमुं कमेन्ट बेसे बेसे फाइजाक जों जरा जरा लुकुरंनि सुंमुं नबो जों फिराव मुदिना नांगौ ताबुक जों नायनाय खांखांकाय TTIDC गभर्नमेन्ट न आजुंमानि जागुला तै ताबुक जे एसेम्बली व नंनि 13 जना एमएलए मनि जागुला आबनो साइ सिकांकाय तो गोबां कोंनो मुभमेन्ट नंनि मेन जे मुरदांकाय तो नंनि आसल सानमुं कांकाय तो गेराता त्रिपुरालिन सानमानि ताबुक हिंगांकाय अ डिमान्ड आ सानमानि आसुं नुकजागलिया सार माने गेराता त्रिपुरालिन अ दाबिनो सिमुनो सानै आन्दोलन खायमानि चबा खायमानि रगासुं नुकजागलिया आबनो तै गोबां लुकुरंनि कमेन्ट सार बहाय फिरं नायदि आसक नुकजाग्या हनै जुदि सानानि थांगांकाय अबो आई थिंक आसक खापिया हायें जागो तांगे हिंकाय ग्रेटर टिप्रालेन डिमान्ड अबो पार्टिकुलारली कायसा खाजाक समयनि डिमान्डया आबो लुकुरक जतन मा बुजिने हायसि रमदि 2021 सिनि हा बुबाग्रा वान सुका जे why only टिप्रालेन 10,492 square kilometers dong Tripura Rajyoni ayoton aroni bisingo 1984 of 49 bar amendment khlaijagoi Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni khajaka bini ayoton 7,132.56 square kilometers so Maharaj nukha habubagra nukha TTIDC ni phatharobo sini bororok tongui tongo haisi Bangladesh hairogo tongui tongo ओंखाय ओ जे कतर सिनि हानो जों सिनि तिप्रा सारकनि बागै नायकलनानि थाइ सोनामनानि बागै एडमिनिस्ट्रेशनाव सेपारेटलि सोंनानै बागैनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड दाबि खायो तिनि जे टाइमाव जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड दाबिनो जों खालायनानि चेंखा हाजार हाजार बर' आबनो किन्तु मजाक लाई कक साका बिको नंनि मेप ग्रेटर टिप्रालेन्ड आबो सम्भव दा आबो बाउताबाजी ताताल किन्तु এই গ্রেটার টিপ্রালেন্ড দাবি ন
बाक्सा फिउ कुबुनि पलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी खायो नै borok kintu abono onyo rup rwnani chesta khaikya obono tatalni sanani chaitoka phianorok nukkana thanai koyek বছর নিচিনি অ মুভমেন্ট বাই তিনি শুধুমাত্র গ্রেটার ত্রিপুরালেনি খরাং ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারক সিমি কক্তি সায়া বরংকি বিহার তংনাই বরংনি রাজ্যনি বড়রক পাঞ্জাব তংনাই বরংনি রাজ্যনি বড়রক গুজরাট তংনাই বংনি রাজ্যনি বড়রক এমনকি সারপ্রাইজিংলি ব্লাই হ্যাপি টু নো দ্যাট ইভেন মহারাষ্ট্র রগ তংনাই রক শুরুছে borok tini greater Tripraland abo blaike nango nei kok samani sing khnaka last digi je borok UPSC exam sinero borok porjonto se study IQ rok ni bisingte greater Tripraland dabi tangui Tripura rajyo Tripura sarok nang o kok rok no tini saka haisi tini jebabe kubuni state ni borok accept khaye agreeing greater Tripraland ma khangkai India শক্তিশালী tebo ungnai Indian resources bangnai Tripura sarokni resources bangnai tai northeastern region ni je hub business hub abo taibo kotor kuk ungnai khani joto state ni borok no intellectual sections of people ro borok tini agree khai accept khai tongo ar norok nukhana ei greater Tripraland dabino tui tabuk sudu matro Tripura motha simia one northeast nginai tuma Meghalaya ni NPP tama Assam People Party nini tamo Nagaland ni joto leaders ok tabu mil wise one platform of phaye northeast ni kok sai tongo a northeast ni demand rokti satini ei greater Tripraland bo tongo haisi right the greater Tripraland dabino sung tishalia akok sakangai khapiyangnai borongso sung taibo strategy khlaiye bahike sung pressure build khaye greater Tripraland dabino achieve khaimano boni je road map sanamuino sung khimui tong tong haisi sir te kaisa sungmung joto je Tripura hasteni Tripura salukurokno khatung khajang laijak jora kisi sawo bwskangni phainai June maso bisi election nung sinai asuk 10 bosorni jagolo Tripura area development kwrui tüima nunglaya lama hamlaya kwbang ma abo sarnorok nugui tongo pheba abo hai June maso election nung sinai bisi election nung nai hini himani jagolo phansi tabuk lai thanai salkya sanga haina hai court ni phasing ti tewasi nukpika tabuk phana abo state government ni phasing tei clear ngya ko issue tabuk bo issue solibuni tongko abono tei nongni tamu phirong naini di oboto kotal kogya state elections commission abakha state government borok especially the BJP government borok saimano kaham kaino Tripura rajyo judi Tripura sarokni rights mangkha kangke je sungno solia borok rok borokni thinang teibo khosor nai je borok bongni thinang no khosor jakna kirjago sei borok no tini sini dabini birut sini manthaini birut tai je jagao sung kplaing nani tongo abono lama ka sunani nayo haisi 2016 BC election last angka boni pore tini 2026 it was supposed to be held in the year of 2021 but unfortunately corona virus no ekta dus ruoi a time khlailia fia sara India wo joto jagano elections conduct khlaijaka except Tripura rajyo wo ei BC election conduct khlaijakya norok saimano conduct tangi khlaya Tripura sarok bungni rights manai conduct tangi khlaya Tripura sa area o Tripura sarok development ni bage fund tebo kwbang mannai ga o tebo kwbang mannai no ka sunai rok sabo je sungno solia borok ga o sungno solia borok ni yakono tini rajyoni administration rajyoni power ga borok ni power no joto fund proyog khaye o election no health khainani riya khainani bagai borok chaitugui tongmani abo kotal kogya sung emonki Tripura Tribal Area Autonomous District Council je ADC ni elections porjonto Supreme Court ni doglamo toguimani pore last dige state elections commissions baidyo ongei declare ma khlaimani pore tini sung ADC election no
contest khlai kaplai khaisi tabo haino hai BC elections no boro rukirena nai tongo but sung o kokno sanani nayo sung Supreme Court already petitions khlaimani pore tini haino hai 16 of June obo taisa hearing nai sung hopeful asa khayo Supreme Court of India কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই বায়াসটিং করে যে নাংকুক তংমানি তিপ্রাসারকনি পক্ষ অঙ্গৈ কক সানাই তাই ভেরি সুন কাইসা ইলেকশনসনি ডেট ডিক্লেয়ার নাই নরক নুখানা যে মিয়া হাই সালো যে ভোটার তালিকা আবো নংখরকা বনি পরে 9 তারিখ হংগাই ক্লেমস এন্ড অবজেকশন নাই 15 তারিখ ও মাসনি নতামং নাই ফাইনাল যে ইলেকট্রাল যে রুল বংনি ভোটার তালিকা ফাইনাল আবো নংখরনাই जों एक्सपेक्ट खायो जनरली जे फ्रु भोटार तालिका फाइनल नंखर ठीक बंगनी एक दिन 2 दिन बा 3 दिन परे खाइनो जनरली दैट डिक्लेयरिंग हाइसि सो वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर होपफुल दैट वेरी सून द डेट ऑफ द BC इलेक्शंस विल बी डिक्लेयर्ड हाइसि एंड जों अब कन्टेस्ट खाइमानि परे 550 प्लस सीट लाङैनो जों हाइनो हाइ कप्लाइंगनानि थाङै दं हाइसि सार जराबो कमबा तरक तरक जों पाइनानै बुखागोन थांलायनाय ताबो त्या खायसे सोंमुं गांगांखाय गोबां मालुखरनि सोंमुं अबावबा आसुंनो सोंमुं गतर त्रिपुरा सारंनि जत जे डिमान्ड खायमानि ताबो गेरता त्रिपुरालेण्ड फार्स्ट जतनसलाय मेन टपिक डिमान्ड आबनो सानलायखा आबनि यागल रोमान स्क्रिप्ट सानलायो गोबां मा बाक्साबो रम जाखा पुलिस दावबाय तै सार जाखा गोबां मा पार्टी मंगलायखा आबनि यागल इलिगेल माइग्रेन्ट नो गो बेक खायनायनि बागै गोबां मा चबा खालायलायखा आसुक चबा कतर खायफेमनि सार त्रिपुरासा एकट खालायफैगा मुंसापन बीजेपी गभर्नमेंट ताबो जरा इमप्लिमेंट खायागौ ओ खाया तै तामुंगै ताबो त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय कागै अंखरि फायमानियाखौ अबो लुकरंनि सुंसा बाबाय फेरं नायनायदि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दाबी बुइबाक्स साव नरक गोबां मा दाबी खायका ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खायका रोमान स्क्रिप्ट खायका नरक त्रिपुरासा एकर्डनि दाबी खायका BC इलेक्शननि दाबी खायका एक्चुअली मेन मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड काय आबो कायसा न खाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड का आबो सिनि फाइनल दाबी हाइसि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड काय कायसा क्लास हाय जेमन मेट्रिक कायसा नों 10 पास जानायनि सिगां 10 कायसा क्लास 10 स्टैंडर्ड ओ 10 स्टैंडर्डआव गोबां सब्जेक्ट दं जियोग्राफी सब्जेक्ट दंनाय बेंगली सब्जेक्ट दंनाय कक बरक सब्जेक्ट दंनाय मैथमेटिक्स दंनाय साइंस दंनाय ओ बहायनो कायसा 10 स्टैंडर्ड दो गोबां मा सब्जेक्ट दंमा हायनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हे कायसा स्टैंडर्ड हाय कायसा फाइनल दाबी ओ फाइनल दाबीनि बिसिङनो खबजागो आ रोमान स्क्रिप्ट लैंड राइट्स पलिटिकल राइट्स डायरेक्ट फंडिंग आबो जतन खबजागो हाइसि इंगे ताबु जे त्रिपुरासा एकॉर्ड जों साइन खालायका थानाय 2024 नि 2 मार्च ओ त्रिपुरासा एकॉर्ड हंगांखाय जों तामनि बागै सानका लैंड राइट्स मानानि बागै पलिटिकल राइट्स मानानि बागै डायरेक्ट फंडिंग मानानि बागै रिप्रेजेंटेशन से बारी रननि बागै गा ओ बारी रननि कायसे सिस्टम वेति बरक आबोनो इमप्लिमेंट मा खायो राइट तब ओ सिस्टम तामो गांका 125th अमेंडमेंट बिल नि बिसिंगतै ओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो स्ट्रेंथेन खायो हाइसि तब 125th अमेंडमेंट बिल आबो बबो राज्यो अंगनाय एबा बबो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंगनाय गांकाय एंटायर जे नॉर्थ ईस्टार्न रिजन 10टा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगमानि जत जागानो आबो लागू अंगनाय हाइसि ओ 125th अमेंडमेंट बिल नि बिसिंगतै जों जेसकेपानो ओ त्रिपुरासा एकॉर्ड नो इमप्लिमेंटेशन्स खालायनायनि बागै जों चाइटग्रिटन हाइसि ताबु जों तो साननायसि रनाय साबो सेंट्रल गवर्नमेंट आबो कांग्रेस ओङै मानो आबो बीजेपी ओङै मानो आबो शिवसेना ओङै मानो आबो NCP ओङै मानो आबो JDU ओङै मानो RJD ओङै मानो सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी जेसपान ओङै मानो but जों तो पॉलिटिकल पार्टी नो सानिया जों सानमा अंका सेंट्रल गवर्नमेंट नो सानै दं ताक सेंट्रल गवर्नमेंट साबो भारतीय जनता पार्टी रक NDA नि जे टीम बाय बरक 273 नंबर प्लस बंनि सेपनो नंबर बाय तिनी गवर्नमेंट फॉर्म खायतंग बरक न से सानो हाइसि ताबो ओ साननाय बाय रनाय न जुदि जों दुसि रनानि थाखांखाय साननायनि तो दुसकरै
rnai si dus right sung to borok no sani si tongo borok tangi riya borok no sung proshno khai tong ar tabuk second number o honorable home minister sung jodi no baksa sao tatal nor abo thokai baji nongni dabi kmakha honorable home minister niji Delhi ni joto national media rokni buskango asugoi acknowledge खाइका इतिहास गलती हुआ है इस गलती को हम सुधारने जा रहा है और आने वाला दिन पे तिप्रासा के लिए जो इतिहास पे गलती किया कर चुका है वो हम रिपीट नहीं करेंगे ताई अमसुक बैठक लिया ऑनरेबल होम मिनिस्टर थानाय 2024 नि लोकसभा इलेक्शन नो कैंपेन खाने फाइफ्रु कुमार गातो बसाका तिप्रासानि जे राइट्स टंगमानि आबो बरक बाध्य जेसकापन बरक रुनाय आकक साइकलां थाका जों तिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर जों आबो बीजेपी आ ऑनरेबल होम मिनिस्टर नो जों ऑनर खालायै बिनि कक नो बरम रुवै जों तिनि ताबुसु बर पर्यन्त नासिङै दं बाक्सा बरक खुनु why don't you come out from the alliance tani नखर हाया alliance नि नखर हायनानै आबो खूब हिरो लुक हायसे किन्तु निनि जे कन्सिक्वेन्स ता मंगनाय दाबिनि हालो आबो रकनो जों अनेक किसु क्यालकुलेट खायनो जों नासिङै दं ताई बलिया आबो हाया जे जों साइलेंट तङै दङा कग्या गभर्नमेन्ट तंमानि सट्टेवबो जों तिनि खरांथि सावि फाइट खाय दं आर नरं नुखना जों ए बीजेपी गभर्नमेन्ट न जों अलरेडी फार्स्ट अल्टिमेटाम एबा वार्निंग नि बिसिंगतै जों फुनुगै रेखा थानाय 30 इलेक्शन न अनेक किसु चाप सकपाय सिने हाबु बाग्रानि थानि अलायन्स जों याखाय निनि पार्टी न तोरमुर खाय सबाय शुक्रबै रनाय निनि एकता लीडर न कोटी कोटी रां रुइ पाइसिबनाय किन्तु महाराष्ट्रम साका गदना बाय नानि बसाक आलादां थांपनो आनि दफना कुनु दिनो कम्प्रोमाइज खालायग्लाक लास्ट दिगे तिप्रासारकनि कक मते तिप्रासानि बखानि मते एलायन्स जों याकारि जों फाइट खाय फुनुगै 28 टा सीट नि बिसिं 24 टा सीट लां खायसि तिनि बीजेपी न फर्स्ट वार्निंग जों रेखा फर्स्ट अल्टिमेटम रेखा जों बलायके हामजा गहायसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर न वी हैव हाई रेस्पेक्ट ऑन ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हायसि बट जों तिनिबो पेशेंसली वेट खाय दङ आई थिंक जरा बरकनि अबो काहामंनाय जे बरकनि टेन्युरो बरकनि आमालो तिप्रासारक राइट्स मांखा इतिहासनि 70-75 बोसोरनि परे हने आबोनो जों तिनि नासिङै दं हायसि नासिङै दङो रेसपेक्ट रुइ अनार रुइ जों साक साकनो फालिया हायसि आ पार्थक्य जों मा बुजिनाय सर ते कैसा बिसिंनि कक किसा किसा ताबुक लुकुरक ताई ताई किसा किसा सालाय दंखा बाक्सा सोशल मीडिया किसा किसा आवायंगि दंखा हायपना फोकास सुया को अकक तिप्रामथा ताबुक गोबांमा एम खरकचा चंखा तै सीएम खरकचा चंखा एडिसि हाबां खामानि यागलो तै खरक बोरै बीजेपी नि मेम्बार दंखो गाय ताबुक बीजेपी नि बो खरक तामनो एम रनानि हिनै किसा जे ताबुक कक खामानि साराबले बुस्तु नाय नै दि कक तो साबतिसा खरकसो खुरुकसो बीजेपी नि बरक सीपीएम नि बरक कांग्रेस नि बरक सति साव डिसाइड तो सिनि तिप्रामथा पार्टी नि जतो एमडीसी स्ट्रोक न आसुगै हाबो बाग्रानि नेतृत्व से चंगनाय जों निजिनो एमडीसी जों से आ खबर मानिया ख जों मीटिंग सासुया ख आ खबरले साबो साइमाने हायके आवै दंखाबा आई थिंक गोबांमा न्यूज बेस्ट आगरतला र प्रोपेगेंडा चालौगै ताताल न्यूज न स्प्रेड खायतों आबो हाय स्प्रेड खायजाक न्यूज न जों कायसे खुनजुबै खोनावै ते कायसे खुनजुतै लाइरि हनानि दरकार जेसेकपानो सादि निनि खुनजुले तखा बाखारि थांका हनपानो तखानो रिफ्रिगना जों खुनजु ताङै नाय देहायसि ने ताबो आं तामो सानानाय महाराष्ट्र त्रिपुरा हास्टेवो फायनाय कयेक दिन परे फाय आसुगलाई जों डिसकासन होंगोना तलाय ओंमानि परे से जों तामो सिद्धांत नानाय आबो जों बसकांनि सालाव जों सानाय साख्लायनाय किन्तु मीटिंग आसुक जायगा जों एमडीसी स्ट्रक दङ जों से खबर मानिया ख बाक्सा बर' रखाय लांगाजिनो रिमर्सड जे ताताल खबर मानि स्प्रेड खाय दंखा आई थिंक आबो हाय गोबांमा ताताल कक साजाक मानि दं एडीसी इलेक्शन प्रुफ साखा एलायन्स सिनाय फालै रेखा सीट फालै रेखा लास्ट दिगि तामुनुखा दूध का दूध पानी का पानी जों फुनुका जों अबो हाय गोबांमा बार थानाय एसेम्बली सीटआव बरक साखा
त्रिपुरा मथा फालजाखा पाइजाखा बर' एलायन्स सिनाय लास्ट दिगे जों एलायन्स सिंया आबहाय गोबांमा ताताल ककनो सावै स्प्रेड खाय दङ आबहाय जों जालता खोसादि बुबाग्रा तामसा सिनि पार्टी तामसा आबनोसे नासिगै वेट खाय दंदि एन्ड जे लुकरकनि हामजाकमाथाय कमिटमेन्टि जों आसक मार्जिन नाम्बार्स अफ votes लाङो जों पास तंखा वी आर कमिटेड each and every सिनि MDC दंनाय रक जों कमिटेड जे बसकांनि साल' त्रिपुरा सारकनि राइट्सनि बागै जों ककटि साननानै हायसि औ सार अंके जरा कमबा पाइथांनि सुमुं सोंजिनाय लाइथांनाय सालके सगां हास्टेवा बीजेपी बदलनि बखाक्तै बंनि पार्टी प्रेसिडेंट के दालचंग काबो दबं पार्टीनि बेपार हाइफेनो और काइसे सुमुं सार सोशल मीडिया गनांगै भाइरल लंगै टंका फेबाबो बेलाइनो लासिमे सिंसा कक बाक्सा बाक्सा बर' खिनिमानो अ कक बसु दरते इम्पोर्टेन्ट खाबाबो ना आसके आबनो चेयर लाइखानै जिनि खरकसा एक्स एमपी त्रिपुरासा बरं मोनां सारेबुति त्रिपुरा आरो गोबां बीजेपी नि सभापतिनो लामसक लाइथानेबो बरक पाल खलाय कति बागलाय चालाय टंगा फेबा बखैरि सारिफोर सुदस बिन मोखां काहाम का नासिक जागलिया कति तो मासालिया आबनो ति गोबां मा ट्रेंडिं ताबो चलि दं सार फेबा आबो हाय जे माने ओ खरकसा त्रिपुरासा खरकसा बो एक्स एमपी फेबा बनो खतामुंगै आफाय खलाय जाकना आबो नुकलको तामो फुनुंमान नायकना सार नरले बय बन आबो तो ताबो कताल को गया जे कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रखनो त्रिपुरासा इंडिजिनियस पीपल रखनो सिनी कुंथाय बारा रखनो इग्नोर खाय तंमानी जे लासिमुंग्रै तंमानी आबो ताबो कताल को गया बीजेपी नि बो कतर कतर मंच वाले सिनी त्रिपुरासा लीडर संना आसुरमानी नुखाबा बीजेपी नि बो कतर कतर मीटिंग वाले सिनी त्रिपुरासा रखना आसु त्रिपुरासा लीडर रखना आसुरमानी नुखाबा के ओ जे अपमानित खायजाकमानी लासिमुं रुजाकमानी आई थिंक बीजेपी रकसे आबनो साथाय खलायो जों तै काइसा नुखुंनि बर' रकनि जे सामुं खलायजागै दंमानले जों साथाया फिया एस त्रिपुरासाङै आई रियली फील अपसेट जे अबहाय खलायजाक दंमानी आबो बरकनो सायमानाय जे पार्टीनि कुनो रेसपेक्ट करै ऑनर करै त्रिपुरासानि कुनो रेसपेक्ट करै त्रिपुरासानि कुनो ऑनर करै त्रिपुरासानि कुनो मूल्य करै त्रिपुरासानि राइट्सनि कक कुनो साजागिया आ पार्टीयाव तंनाय रक बरकनो सिनरक सोंखांगे सावो क खायसे सार सोशल मीडिया नि बस कांगो से फांग फांग मोहायंगै तंमानी फेबा सोशल मीडिया नि बस कांगो या बत गोबां मा अंको डिस्कशन नंलायने बं गोबां मा नंलायने आजरारो बो हायंगै तंना नायने दि त्रिपुरा सारकनि अबहायनि बागैनो तिनि जों अमसुक बसर जों जाल खलायै जों तिनि हिमैमा दंहायसि आं साकाबले नेशनल पार्टी वो एकता त्रिपुरासानि मुद्दा थि सजागिया 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट अंखा 1949 त्रिपुरा राज्य मर्ज अंखा इंडिया बाय मर्ज अंगमानि परे जेबाबे इनफ्लक्स अंखा लक्ष लक्ष बांग्लादेश नि फाइने रक नों 1972 फुल फ्लेजेज स्टेट दङ हायसे ओ 1972 निसिम ताव 2026 जरा एकटा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी द इलीगल इमाइग्रेंट्स नीति कक साका रिफ्यूजी फाइमानति कक साका सिनी हानि अधिकार मानि आंमानो ति कक साका साया बिकज आ प्लेटफर्म कक सानानि फानसि रजागियो क्षमता रजागियो अधिकार रजागियो त्रिपुरासानि सन्मान न अलवेज न सबायनानि सामुं से खलायजाक दं हायसि जे बर' आ प्लेटफर्म थाङै हामजाक मानि बागै आरो जइन खाय दङयो बरकनो जवाब रथाय अब हायदा ताबुक नों कगनि कग नों आर्ट्स पढ़ियो नों साइंस पढ़ियो हो नों कमार्स पढ़ियो नों ताङै आजागा थाङै परीक्षा नों बुक तो बुगियो तोंख्या अब नोंनो आन्सार रनानि नांथाय हायसि नोंनो रथाय ताबु बर' जे बाबे अब लासिमुं रजागै तंखा आई थिंक सारा त्रिपुरा सारक नुगै दङ अब तै खुलुगै साना नांलिया नेशनल पार्टी रक बाहायके जों त्रिपुरा सानो इगनोर खाय दं औ सार हंगे बेले बेले ना हमबाय खाबन दावते बुखोक्सां नरक खनायमान खना नंनि सुमुं रक जों सालब्रुं न साइटुगै दंगो सारनि खुक्तै स्राय स्राय न खना तामनि बागै त्रिपुरा मथा ताबुक बो बीजेपी बाय एलायंस कागै फैयाको गेरेता त्रिपुरालेन दाबि सानमानि नुग्लिया हनि हिनमानि आबनि फिरं स्राय स्राय न मानखा हगा बसकां जरा तेबो नरक जे नंनि बखानि जे सुमुं रक सोंदि जों जरा जरा माहायकन नं बसकां तेबो नंनि जे सुमुं न फिरं उरनानि बागै चाइटंनाय हिंगा जतन हामबाय खुलुमका।